So, verb stem pa rin, next pattern natin. So, ngayon naman, verb stem, owaru. Verb stem, owarimasu. So, ano ba yung owaru na verb minasang? Finish. Finish. Kung kanina, hajime start. 終わります。Ngayon naman, Finish. ang gustong express or state natin dito, yung end ng action naman. End or completion ng isang action. Okay? So, conjugation, same as yung kanina minasang. Verb stem, tanggalin nyo lang yung mas. Add, owaru. Okay? So, owaru, owarimasu. So, siyempre, pwede rin past tense yan. Owatta, owarimashita, minasan. Okay? Diya, kakimasu. Yep. Kakimasu. Conjugation na tayo. Practice ng conjugation. Kaki. 書き終わる。書き終わる。 So, 終わる。 kaki, owaru, minasan. Kaki, owaru. So, ibig sabihin nito, minasan, matatapos magsulat. Okay? うん。 Diya, eto. Nomimasu. 飲み終わる。 Nomi owaru. 飲み終わる。 Nomi owaru. Okay. じゃあ次は、覚えます。皆さんと memorize。覚え、終わる。覚え終わる。終わる。覚え終わります。皆さん。Okay. So, ganyan lang. Diba? Conjugation. じゃあ、例文tayo. 例文皆さん。じゃあ、この本は、先月から読み始めたが、まだ読み終わらない。So, ginamit natin yung kanina minasang, yomi hajimeta. So, ano ibig sabihin ito? Konohon wa sengetsu kara yomi hajimeta ga. So, itong book na to, this book, ano ibig sabihin ito minasang? Ito. Sengetsu kara yomi hajimeta. Nag-start? Nag-start basahin last Start kong basahin ang last libro month. na ito. Pero, Pero, but, mada, yomi, Not yet. owaranai. Hindi pa natatapos. Still, di ko pa na tatapos. Okay? Basahin. Okay, mas kami nasang. Ito, naka-negative din may isang owaranai. Okay? So, yung kanina, wala tayong example ng sa hajime mas, di ba? Walang problema yun. Hajime nai, walang hajimara. Okay. Okay,じゃあ次。使い終わったら、wala yung kanji nito. Hindi nyo makalimutan yung kanji. 使い終わったら、元のところに戻してください。どうする？はい、どういう意味ですか？ Pagkatapos na meeting, pagkatapos After na ibalik sa Original place. Ayan, okay. Original Moto no place. tokoro, original place 皆さんは。いいですか？元のところに戻してください。Okay. 使い終わったら、after natin, kailangan gawin mo agad. Okay. 使い終わったら、元のところに戻してください。yun. じゃあ、練習tayo, 皆さん。Dito naman, can you lend me the book after you finish reading it? Can you lend me the book after you finish reading it? So, Sensei, pwede. じゃあ、どうぞ、トイさん。本を読み終わったら、貸してもいいですか？ Okay? For example, pwedeng sonohon. Sonohon no. Finish, di ba? So, reading. So, yomi, owattara. Owattara ba yung ginamit mo? はい、先生。 So, yomi, owattara. Eto. Can you lend me, di ba? Pag may kanyo kasi minasang, more on mag-ano ka saan dyan. Mga te, moraimasen ka, te, itadakimasen ka, mga ganun. Okay? Kasi pag kashite mo ides ka, parang nag-ask ka lang ng permission na ano na ano. Okay? Pero pwede naman yung kashite mo ides ka. Kasi pag bakit mali yung kashite mo ides ka dito? Kasi pag kashite mo ides ka, ikaw kasi yung doer ng temo. Kung may ay kasi ang temo, di ba? May ay, di ba? So papalitan natin yun ng ano yung please na, di ba? May mga please natin. Take kudasai yun. Since can you lend me tong can you juma ganyan.
medyo mas pwet yung gagamitin natin dyan. Okay? So, kashite, may mga polite natin. Kashite itada kemasen ka. Mga Sensei, ganyan. pwedeng Okay? gamitin dyan si sasete. Sasete itadakimasen ka. Magiging meaning nun, please let me. Please let me lend you. Let So, me hindi lend. pwedeng magiging yun. Ikaw pa yung magiging doer nun. Hai. Kung ang gagawin lang nung listener mo is ilit ka lang or papayagan ka lang. Okay? Pero ikaw pa yung speaker, yung magpapayagan. So, mali. So, since listener nyo yung gagawa minasang, then kashite itadakimasen ka, kashite kudasaimasen ka, kashite moraimasen ka, mga ganun. Kashite koremasen ka. Yun. Pwede minasang. Ides ka. Pero kung depende yan sa kausap nyo siguro, for example, tomodachi mo lang, mga ganyan, friends nyo lang. Kashite kudasai. Kashite ne. Ganun lang. Kashite. Gawin ang minasang. Pwede na. Okay? Sabi ko naman sa inyo, magbabago yung gagamitin natin dyan. Depende sa kausap nyo. Okay? Ides ka minasang. Minasang, ides ka. Dito. Hai. Hi, Wakarimashita. sensei. Madami naman tayong pwedeng translation dito. Basta lang. That after eating dinner, everybody play the game. After eating dinner. So, start mo tayo dito mag-translate. O, ganun. So, madami. Siyempre, after eating dinner pa lang, madami na tayong pwedeng dyan. Pag-translate natin, madami na version dyan. Bangguan no tabita o watara. But what tara? Banggohan. Bangguan no Tabita wato de. So, banggohan no. Tabeta. Ato de. Mina. Okay. Again, banggohan no. Tabeta ato de. Mina de. Gimo. So, minna de. Or since everybody played a game naman, parang gusto mo sabihin na lahat naglaro, pwedeng minnaga na lang yan, okay? Minaga, minade. Gemo shimashita. So, pag sabing game, minasang game yan ha, game. Gemo suru. Game shimashita. Shimashita. Gwen. Nawala na yung natin. After eating pala yung di ba? Instead na ato minasang, magiging Tabi owata. Okay, owatara. So, yung owarimasu natin minasang, pwede rin conjugate yan na tara. Ano ba yung tara natin after? Owate kara, pwedeng tabete owate kara. Ba't gawin na, tabe owattara. Wakarimashita ka minasang. Tabe owattara. Ganyan. Tali kayo nila. Bangguhan no, tabe owattara. Minna ga game shita. Game o shita. Walang problema. Pag sinabing game mo minasang, game mo na ganito, more on yan ha. Mga games sa computers, games sa cellphone. Okay? Idas ka minasang. Sumimasen, sensei. Pwede rin gamitin ang wate kara dyan, sensei. Walang problema. Tabe owate kara. Yun. Hai, ryukai. Owate. Mga ganun. Walang problema. Yeah, next na tayo. If you have finished writing your essay, please pass it. Na tayo. So, tara na naman to. Sakubon o kai. So, sakubon. Na pa yung mga ibang term natin dyan. Bunsho. Pa yung mga ganyan. Mga ganyan sa nga. Finish writing. So, writing. Kaki wate kara. Kaki. Dashite kudasai. Bakit mas yung tara kasi ito? Pag tara kasi, yung after yan na once na tapos mo, gagawin mo agad yung next na action. Okay? Yes, kami minasang. Unlike sa tekara kasi parang prerequisite nung second action natin yan. So, tara. Please pass it. Ano yung plus natin? Dashite kudasai. Okay. Dashite kudasai. Dashite ne. Dashite kudasai. Okay, mas na kami minasang.
Hi, Sensei. So yun Ayun. ang ating verb stem owarimasu. Okay. So yun. The next pattern